হ্যাঁ এটা শর্টস মারো 25-30 সেকেন্ডের মারো, বেশি জুম করতে হবে না, জুম করলে ইয়ে হয়ে যাবে, একটু জুম আউটই রাখো, गिरला ले फिर खुद ले পাহাড়টা आवे নিয়ে जी আসো, मोटे হ্যাঁ लेकिन এরকম থাক नांदी नांदी करे खड़े होने सुनने হাতির সঙ্গে এইভাবে কি অবস্থা। बुझेल नहीं आधी खुशी बुझेल का इधर बात की नहीं बस लंबा है कितने तक सेल तो बड़ी दिसे ये कुदा लेना से आओ कोई क्या कर আইজা আইজা বললেই চলে আসছে। হয়ে যাবে।